Mao pagay pagsugod sa kong pag-video na himuot nako kay ang kuyog nako karon ang queen of kurat-kurat. Maayong udto kanatong tanan kanindot sa palibot kay dili ka ulanon pero porting inita. Bitaw ga crave mig pansit nga special ron. Aw, kuyawan. Tara ubani mi mangita mi og pansit special diri sa merkado pinamongahan. Maglibot-libot man kuno mi diri hangtod makakita mig pansit special. Sa sige na mog libot-libot diri sa pinamongahan merkado, nakaunahon na mi nga ang pansit special di ay mapalitan naara daw kuno sa unahan food house diri ra kuno sa upper lated dool sa CTU. So mao among adtuon kay lami man jud kuno ang pansit didto, mao poy feedback sa uban. Aw matik naabot na mi sus prebuyag bi akong dagway diha kadako. Pag abot na mo diri sa unahan food house, sakto pod kaayo kay ubay-ubay ang nangaon, especially sa mga estudyante kay ting paniudto naman pod diri pod di ay kay duol ra pod kaayo ni sa eskwelahan CTU diri sa pinamongahan. Nangutana pud ko sa mga estudyante kung ano sige sila balik-balik diri and sulti nila kay lami kuno ang pagkaon then barato ra pod kuno kaayo. Mangaon gid mo diri aba daghan gyud mo kapilian mga klaseng-klaseng sudan, naay larang, naay sinigang, beef paris, mixed seafood, naay ginabot, naay lumpia, naay bula-bula, chicken skin, dynamite, naay burger steak, naay beef tapa, sisig, tosino, ham, pork, chicken fillet, buffalo ug teriyaki, naapos sila corned beef, hotdog ug bangus. And also di ay naa sila anli sangyup gidri for only 249 per head and also naa sila tuslo buwa for only 60 per head. Also naapos sila anli sabaw. And also naa sila yung mga drinks, nalimot ko pangutana kung unsa ni nga klaseng drinks basta tulo ni kabuk klase depende na sa imong unsa imong paliton. Nindot gid diri kay libre gid ang video ke. Sa naibalak mo anhi diri sa unahan food house kay nabalaka sa ilahang mga sakyanan or motor kung naabagyoy ka parkingan kay since naaman sa daplin krasada dili ra gyud mag-uol guys kay diri ra sa unahan food house naara jud sa kilid ang kaparkingan kung ganahan mo magpa-car wash naara pod kaayo. Ara sa diri sa tugkaran sa Borromeo building diri ra pod sa unahan food house kilid ra jud kaayo. Dili ra jud mo mabalaka guys sa kaparkingan. So wala makadumdum di ay naara gyud din sila sa highway sa motor at bangargid kaayo ni ang unahan food house. Guys, og manganhi manggani mo diri sa unahan food house, walay joke. Inyong 100 pesos daghan na kay mo mapalit nga sudan and for sure mabusog pud mo. Og ganahan mo mga on diri nakanindot pod diri good kay limpyo kaayog palibot. Wa jud mo kitag sagbot dira nga nagkatag sa atubangan and ilang mga pagkaon diri afford ra pod kaayo and sa mga estudyante. Kay kibaw mo sa mga estudyante in town kay gagmeri pod ka ining mga balon lagi kay krisis kaayo. Sa mga wala nakakaon diri bisitahan na ni ang unahan food house. Dili ni sponsor ha, ang ako is paghatag ra nig feedback